ओके समस्त वॉइस क्लियर अच्छी एवरीथिंग इज क्लियर अगेन समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अच्छी थैंक यू तो आज क्लास को स्टार्ट करबा आज हमें रीजनिंग रो क्लास को कंटिन्यू करबा जोटा कि स्पेशली तुम मानकर अपकमिंग एएसओ किंबा ओएस पे जो कांस्टेंटली हमर जो कंटिन्यू करूछे तो तार दुईटी इंपोर्टेंट टॉपिक रहउछि के से ना रीजनिंग और मैथ ओके गोटे रीजनिंग आउट होछि मैथ तो साधारणतः ओएस और एएस रो रीजनिंग मैथ रे प्रायतः 70% इक्वल थाए ଆଉ ଯୋଉ 30% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଏଏସଓ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯୋଉଟା କି ସେପାରେଟଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ଆଜି ହଉଛି କ୍ଲାସ୍ 1 ରହୁଛି କାହାର ନା ରିଜନିଂ ର କ୍ଲାସ୍ ରେ। ତ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା 100 ରୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 95% ସ୍କୋର କରିବ କୋଉ ଟପିକ୍ ରେ ନା ରିଜନିଂ ଟପିକ୍ ରେ। କାରଣ ରିଜନିଂ ରେ ସ୍କୋର କରିବାଟା ସହଜ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଡିପଲି ନବା ନାହିଁ ହଉନି କରିବାନି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାନି ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। बट इट इज वेरी इजी टॉपिक कहीं कनसेप्चुअली यदि हमें क्लियर हो देन सहज हम आमको स्कोर करने तो एएसओ कथा लक्ष्य करिया यदि अपकमिंग एएसओ भाई मिनिमम 3 ରୁ 4ଟି क्वेश्चन भी आसीबार चांस रहे आ प्रत्येक वर्ष जोटा कि ओपीएससी ओएस रो जो सीसाट पेपर अच्छी दुईटा पाखापाखि क्वेश्चन मध्य आसे बा बेले बेले गोटे किंबा 3टी भी ए विषय देखा मिलता है तो से दीटा एग्जाम पाई तुम मान इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करबा आज क्लास को। अच्छा समस्त को आज क्लास पीडीएफ शो हो समस्त को आज क्लास पीडीएफ शो रोज ये सोनू हाँ कि ना ओके थैंक यू। देखो बर्तमान आम 3 डेज वीक रे रिजनिंग करवा आउ 3 डेज वीक रे मैथ करवा आउ रिजनिंग और मैथ टा डे आफ्टर डे रहइबो जदी आज रिजनिंग पढैछि काली मैथ अछि ताप रिजनिंग तापर मैथ ए भली हारे और ए अगस्त मास रे तो मानकर रिजनिंग कंप्लीट हे जिवो मैथ भी कंप्लीट हे जिवो एंड ऑफ द अगस्त रे। चलो जे फास्ट आम डिस्कशन करवा डायरेक्शन যেତେବେଳେ ଆମେ ଡିରେକ୍ସନ କଥା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ ଆମର ତିନୋଟି ଡିରେକ୍ସନ ସରି ଚାରୋଟି ଡିରେକ୍ସନ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ। ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଆଉ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ସାଉଥ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ ତ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଚାରୋଟି ଡିରେକ୍ସନ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ରହୁଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରହୁଛି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ଆମ ଏକ୍ସାମରେ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଏ ଏଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ହିଁ ଦେଇଥାଏ ଅଦରୱାଇଜ ବାକି କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସାମର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିବି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ତିନୋଟି ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି କ'ଣ ନା ତମକୁ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଏ ସପୋଜ ଏକ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଯେ କି 5 କିଲୋମିଟର ଇଷ୍ଟକୁ ଗଲା ଦେନ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଲା 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ଦେନ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଲା ଏଗେନ୍ 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା तो स्टार्टिंग पॉइंट रू केते डिस्टेंस अछि किंबा ए जो डिस्टेंस ओरिएंटेड रे तुमको गोटे टाइप रो क्वेश्चन आसे। आ गोटे क्वेश्चन को भली आसे ना शैडो को लेकर क्वेश्चन आसे। शैडो मींस कोन सपोज तुमे जदी सूर्य जदी जो दिगरु माने मॉर्निंग रे सूर्य उदय हवा टाइम रे तुमे सूर्य को फेस करी ठियाइछ सूर्य को फेस करी ठियाइछ सेया को लेकर तुमको क्वेश्चन दे पारे किबा तोर लेफ्ट साइड कोड रहबो राइट साइड कोड रहबो किंबा तो सपोज सूर्य उदय हुआ समय रे तुम्हें नॉर्थ को फेस कर ठियाइछ ताले तुम शैडोटा को डायरेक्शन में पड़ो तुम लेफ्ट साइड रे कि राइट साइड रे एमती होली क्वेश्चन तुमको देता तो जो शैडो वाला क्वेश्चन गोटे आसता जार कांसेप्ट मध्ये आज क्लास रे हमें सिखिबा। आ गोटे वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट पछरे डिग्री वाला क्वेश्चन तो 90 डिग्री 45 डिग्री ए सब डिग्री वाला क्वेश्चन जो गोटे कि बर्तमान ओपीएससी ए डिग्री वाला क्वेश्चन बेसी पचारुछि ता सहित साइमल्टेनियसली डिस्टेंस वाला क्वेश्चन पचारुछि। ए तीनोटी कांसेप्ट जदि गोटे पिला क्लियर हे जिवो देन से आराम से 100 ରୁ 100% स्कोर करिवो कोथरे ना तुमानकर एग्जाम। अच्छा तो एठी हम क्लियर हेले जे डायरेक्शन कोन होछ को टाइप रो क्वेश्चन आसे सेटा हम एठी क्लियर हेले तो हमें स्टेप बाय स्टेप हमें एबे जेकी सिखिबा। देखो गोटे कांसेप्ट अछि लेफ्ट और राइट रो कांसेप्ट लेफ्ट और राइट रो कांसेप्ट सपोज मु तुमको कहली ए माने एक्स बेली गोटे पिला अछि जे कि ईस्ट दिग को फेस करछि त ईस्ट दिग को फेस करछि माने
मो माइंड सब मु निजको से जगह रखी कौ दिग को फेस कर ईस्ट को फेस कर से तुमको कहला से ईस्ट को फेस करी 10 किलोमीटर गला आफ्टर 10 किलोमीटर he take a left turn कौन से कहूँ आफ्टर 10 किलोमीटर he take a left turn तो एठी मो माइंड रे क्वेश्चन आसीबो इथि लेफ्ट किए से एपट डायरेक्शन टा लेफ्ट हबो ना एपट डायरेक्शन टा लेफ्ट हबो सब बेले निजको सेही लोकेशन रे डिटेक्ट करबा दैट मींस हमें सब बेले सेही जगह रे बसिबा सपोज ए पिलाटा जी भाबिबो सी होची मु वर्तमान पूर्व दिग को जाउची पूर्व दिग को जाउची माने मोर लेफ्ट साइड टा की हबो এটা মোর লেফট সাইড হবো এটা মোর লেফট সাইড হবো নিজেকে সেই জায়গায় নিও তাহলে বর্তমান মু যে ডিরেকশন কু ଯିବି বা লেফট সাইড কু ଯିବି তো এপটটা হবো মো পাই লেফট সাইড যেটা কি 5 কিলোমিটার ওকে তো এইভাবে মাইন্ডে আসিয়া দরকার যে লেফট সাইড কিଏ রাইট সাইড কিଏ ଏ କନସେପ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସାମରେ ଗୋଟେ ଆସିଥାଏ ଓକେ তো ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିଏ ସେଇ ରିଲେଟେଡ ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ଆର ଆନ୍ସର କରିପାରିବ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆନ୍ସର ତ ଦେଇଛି ପିଲା ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସରଟା ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି ମିଷ୍ଟର ଦୀପକ ଯେ କି 5 କିଲୋମିଟର ଟୁୱାର୍ଡସ ସାଉଥ ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ତ କିଛି ତମକୁ କହିନି ଯେ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ବାସ୍ ଏତିକି କହିଲା 5 କିଲୋମିଟର କୋଉଠିକି ଯିବ ସାଉଥକୁ ଯିବ ତ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଏହା ହବ ତ ସାଉଥ ରେ ମୋର କୋଉଠି ଆସିବ ତଳକୁ ଆସିବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି এটা হচ্ছে ইস্ট এটা হচ্ছে ওয়েস্ট নর্থ সাউথ তো 5 কিলোমিটর কোউঠি গলি না সাউথ গলি তারপরে সাউথ আজ দেন টর্ন টু রাইট তারপরে সে কোন কলা রাইট টর্ন হলা রাইট টর্ন মানে কোয়াড়ু ଯିବ এইপটু ଯିବ এইপটু রাইট টর্ন ଯିବ ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲା ନା 3 କିଲୋମିଟର ଗଲା କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲା 3 କିଲୋମିଟର ଗଲା then turn to left and तापर से कौन गला आफ्टर 3 किलोमीटर बा 3 किलोमीटर पर से आउ थरे लेफ्ट टर्न होला तो लेफ्ट टर्न माने कोन निजो को से डायरेक्शन रे नियो जदि मु एई जो डायरेक्शन रे जाउची एई जो डायरेक्शन रे जाउची तले मो लेफ्ट साइड टा की हबो एई पटा मो लेफ्ट साइड हबो तले वर्तमान मु कोठी जाउची लेफ्ट साइड को जिबी केते किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ বর্তমান কেউ দিগকু মুহ করছে সে তଳ আড়କୁ মুহ করছে তাহলে তଳ আড়କୁ মুহ করছে মানে সে কোউ দিগ হইଥିବ କୋଉ ଦିଗ ହେଇଥିବ ସାଉଥ ହବ ନର୍ଥ କିଏ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲା ସାଉଥ ହବ ସେ କହିଛି ନା ସେ ଏବେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାଉଥକୁ ମୁହଁ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ ବୋଥ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆଦତ ରଖିଥିବ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ବି ଯଦି ଏକ୍ସାମ ହଉଛି ସମସ୍ତ ଏକ୍ସାମରେ ବାଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶରେ ତ ଯେମିତିକି ଇଂଲିଶରେ ଅଛି ସେଇଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ତ ତମକୁ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଆଉ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ର କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କଣ ଆସିଲା କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ର କନସେପ୍ଟ ଦେଖ ଏ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ମତେ ଭଲସେ ବୁଝିବାର ଅଛି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ମାନେ କଣ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ମାନେ କଣ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଘଣ୍ଟାଟା ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ବୁଲୁଛି ଆମେ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ବୁଲିବାକୁ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ କଣ ନା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆମେ ବୁଲିବା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବୁଲିବା ସପୋଜ ଘଣ୍ଟାଟା ଯୋଉ ଦିଗରେ ବୁଲୁଛି ଓଲଟା ଆମେ ବୁଲିବା ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଆର ଆପ୍ଲିକେସନ କୋଉଠି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧର 45 40 ଡିଗ୍ରୀ 45 ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ଏ କନସେପ୍ଟଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରାଉଛି এইଠି ଆଗ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖ ତ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହୁଛି ତ ଏଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ এটা হচ্ছে ওয়েস্ট এটা হচ্ছে নর্থ এটা হচ্ছে সাউথ মনে রাখো ইস্ট রু নর্থ পর্যন্ত অ্যাঙ্গেল হচ্ছে কেতে ডিগ্রি না 90 ডিগ্রি কেতে ডিগ্রি 90 ডিগ্রি অলরেডি এটি মেনশন হচ্ছে ঠিক সেইভাবে নর্থ রু ওয়েস্ট পর্যন্ত অ্যাঙ্গেল হবো কেতে ডিগ্রি না 90 ডিগ্রি ঠিক সেইভাবে ওয়েস্ট রু সাউথ পর্যন্ত অ্যাঙ্গেল হবো কেতে ডিগ্রি না 90 ডিগ্রি and again south to east again south to east angle होबो केते ना 90 डिग्री तो एठी हम क्लियर हेले जे गोटे मेन डायरेक्शन रु आउ गोटे मेन डायरेक्शन पर्यंत जो एंगल थाए सेटा होची 90 डिग्री आ तार हाफ टा केते 45 डिग्री हाफ बोइले का बुझबा तार ठीक मिड पार्ट को बुझबा मिड टा का कोन कहूचे 45 डिग्री कहबा तो 45 डिग्री कोठी को पर्यंत
না ইস্ট রু নর্থ ইস্ট পর্যন্ত বা নর্থ রু নর্থ ইস্ট পর্যন্ত আঙ্ক ভিতরে যে গ্যাপ রହୁଛି এগুলো ସବୁ 45 ডিগ্রি କୁହାଯାଏ। তো এইଠି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ 90 ডিগ্ରୀର କନସେପ୍ଟ ଆଉ 45 ডিগ্ରୀର କନସେପ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟଟା କହୁଛି ତାପରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ସପୋଜ ଇଏ ହଉଛି ସାଉଥ, ସାଉଥ ରୁ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ର କେତେ ডিগ্রি ହବ? ସାଉଥ ରୁ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଟା କେତେ ডিগ্রি ହବ? ঠিক হব সাউথ রু সাউথ ইস্ট টা কেতে ডিগ্রি হব? না 45 ডিগ্রি। আচ্ছা ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେନ୍ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଯଦି ମୁଁ କହେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ରୁ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ର ଡିରେକ୍ସନ କେତେ ହବ? ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ରୁ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ର ଡିରେକ୍ସନ କେତେ ହବ? ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ରୁ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ର ଡିରେକ୍ସନ କେତେ ହବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କହୁଛେ ଦେଖ ଏଉଠୁ ଏତିକି କେତେ ହେଲା? ଇଏ ହେଲା କେତେ? ଇଏ ହେଲା 45। ঠিক সেইভাবে এটা ବି କେତେ? ନା 45। ଏଇଠି କେତେ ଆସିଲା? ନା 90 ডিগ্রি। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ডিগ্রি वाला কনসেপ্ট ক্লিୟର? ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ডিগ্রিକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ କହେ ওয়েস্ট ରୁ নর্থ ইস্ট পর্যন্ত ডিগ্রি কেতে? ওয়েস্ট ରୁ নর্থ ইস্ট পর্যন্ত ডিগ্রি কেতে? ওয়েস্ট ରୁ নর্থ ইস্ট পর্যন্ত ডিগ্রি কেতে? ওয়েস্ট ରୁ নর্থ ইস্ট পর্যন্ত ডিগ্রি 180 ডিগ্রি। আচ্ছা देखिए ଦେଖ ତ এইଠି ଆମେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହବ। ଦେଖ ଏଉଠୁ ଏତିକି ଏମାନେ ହେଲେ କେତେ? 90 ডিগ্রি। ଏଉଠୁ ଏତିଟା ହଉଛି 90 ডিগ্রি, এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি, এটা হচ্ছে কেতে ডিগ্রি? না এটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি। তো 90 প্লস 45 তারপরে আসলে কেতে? 135। পুরো কনসেপ্ট সমস্ত ক্লিয়র হলো? এভরিওয়ান কনসেপ্ট ক্লিয়র? ছোট কোশ্চিন টিଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ছোট କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇଠି ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ସପୋଜ ସପୋଜ ଯୋଉଟେ ଶୁଭମ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଯେ କି କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ କୁ ଫେସ୍ କରି ଠିଆ ହେଇଛି? ନା ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ କୁ ଫେସ୍ କରି ଠିଆ ହେଇଛି। କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ କୁ ଫେସ୍ କରି ଠିଆ ହେଇଛି? ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ କୁ ଫେସ୍ କରି ଠିଆ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 135 ডিগ্রি ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, 135 ডিগ্রি କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୁଲିବ। କୋଉ ୱାଇଜ? କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଡିରେକ୍ସନ କୋଉ ଡିଗ୍ରୀ ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଡିରେକ୍ସନ କୋଉ ଡିଗ୍ରୀ ହବ? ଶୁଭମ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଯେ କି ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ କୁ ଫେସ୍ କରି ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ 135 କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୁଲିବ। 135 କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୁଲିବ। ଦେନ୍ ଶୁଭମର ଡିରେକ୍ସନ କଣ ହବ? ଦେଖ 135 ମାନେ କଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବା ଦରକାର। 135 ମାନେ 90 ପ୍ଲସ୍ 45। ତାହେଲେ ଶୁଭମ କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛି? ନା ଇଷ୍ଟରେ। ଆଗ ସେ 45 ଆଗ ସେ 90 କିଲୋମିଟର ଯିବ। କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୋଇଲେ କିଏ ସେ? ଏଇ ପଟକୁ ଆମେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୋଲି କହିବା। ଆଗ ସେ 90 କିଲୋମିଟର ପଳେଇବା। 90 ପରେ ଆଉ ଯିବ ସେ କେତେ? ଆଉ 45 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ତ ଏଟା ହଉଛି 45 କିଲୋମିଟର। ତ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା? କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ? ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟେ। ଆଚ୍ଛା ସପୋଜ ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି। ସପୋଜ ଟିକି ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଯେ କି କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ କୁ ଫେସ୍ କରୁଛି? ନା ନର୍ଥ ଡିରେକ୍ସନ। କୋଉଠି କି? ନା ନର୍ଥ କୁ ଡିରେକ୍ସନ କୁ ଫେସ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୁଲିବ। କେତେ ବୁଲିବ? ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। ଓକେ 225 ডিগ্রি। କେତେ ହେଇଯିବ? 225 ডিগ্রি। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ କୁ ଫେସ୍ କରିବ? 225 ডিগ্রি ବୁଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ କୁ ଫେସ୍ କରିବ? ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। ଦେଖ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଠି ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା 225 ডিগ্রি ମାନେ କଣ? 90 ପ୍ଲସ୍ 90 ପ୍ଲସ୍ 45। ହଁ କି ନା? 90 ହେଲେ 180, 180 ହେଲା 45 ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ କୁ ଫେସ୍ କରୁଛି? ନା ନର୍ଥ କୁ ଫେସ୍ କରୁଛି। କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ କୁ? ନର୍ଥ କୁ ଫେସ୍ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ସେ ନର୍ଥ କୁ ଫେସ୍ କରୁଛି, କୁଆଡକୁ ବୁଲିବ? ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ କି ଏଇ ପଟଟା, ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ 90 ডিগ্রি বলি, তো এই পর্যন্ত ମୋ 90 ହେଇଗଲା। এই পর্যন্ত ମୋର 90 ହେଇଗଲା। এগেন 90 এগেন 90 ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ପହଞ୍ଚିଗଲି କୋଉଠି? ନା ସାଉଥରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି।
ଏବେ ମତେ 45 डिग्री ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଉଟାକ ଏତିକି ହଉଛି 45 डिग्री। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି କୋଉଠି ଫେସ୍ କଲି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ ଫେସ୍ କଲି। ମୋର କହିବାର କଥା ଥିଲା एवरीवन कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन कॉन्सेप्ट क्लियर ये सुन कौन कि ना थैंक यू ताले ए जो डिग्री वाला को नहीं करी जो कॉन्सेप्ट है माइंड रे समस्त क्लियर अच्छा कौन कि ना थैंक यू। अच्छा एटे छोट क्वेश्चन टे आंसर दियो देन हमें कंटिन्यू करिवा। आंसर कौन आसो थैंक यू। अच्छा चलो तो एटा सॉल्यूशन करिवा कोन देछि क्वेश्चन देखो क्वेश्चन से देछि कोन ना ए गर्ल स्टैंडिंग फेस टुवर्ड द साउथ से बर्तन कोड कोन रि ठिया आइछि साउथ कोन रि ठिया आइछि and a turn 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो 135 डिग्री जीव एंटी क्लॉकवाइज 135 माने कोन 90 प्लस 45 তাহলে সে বর্তমান ଯିବେ কোড়ে এউঠি এতিকি হচ্ছে 90 তারপরে আসলা 45 বর্তমান সে কোন ডিরেকশন রে আছে না নর্থ ইস্ট ডিরেকশন আছে ওকে ঠিক আছে and again take 180 डिग्री टर्न इन द एंटी क्लॉकवाइज माने से जोठी थिला आउ थरे से 180 डिग्री जो हाँ तार तो मन रखियो गोटे पिले 180 डिग्री जेबे भी पचारियो सोलता उल्टाटा हम धर नॉर्थ 180 पचार माने साउथ रे हम ईस्ट पचार माने वेस्ट हम नॉर्थ वेस्ट पचार माने साउथ ईस्ट हम तार तो नॉर्थ ईस्ट रे 180 पचार माने तुम से कैलकुलेशन कले सेठी पहुंचो आखि बुझी तुम आंसर बाहर करियो साउथ वेस्ट काहे कि ना 180 टा सोल अपोजिट टा हुए जेमति कि तुमे सपोज नॉर्थ वेस्ट रो छ मु कहिथानी 180 माने साउथ ईस्ट सपोज तुम नॉर्थ रे अछ मु 180 कहिथांती तले साउथ आई होप समस्ते ये जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट को क्लियर हलो डायरेक्शन रो जो डिग्री वाला क्वेश्चन हमको एग्जाम पर देते पूरा क्लियर थैंक यू। एबे हमें जीवा शैडो वाला कॉन्सेप्ट एबे हम जीवा कोठी के शैडो वाला कॉन्सेप्ट काहे कि हम कॉन्सेप्ट जदी क्लियर हो जीवा देन हमको सब जिंस सहज हबो सॉल्यूशन करिया पे देखो शैडो वाला कॉन्सेप्ट रो प्रथमे दुईट जिंस आसुची जे सन सब बेले पई को डायरेक्शन रे था हमरो तीन चारोटी डायरेक्शन देखिले गोटे होची ईस्ट गोटे होची वेस्ट गोटे होची नॉर्थ गोटे होची साउथ आई होप समस्त क्लियर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मु एठी गोटे कांसेप्ट कहबी सूर्य केतबळे ईस्ट डायरेक्शन रहिबो ना जेतबळे सन राइज होथिबो आमे जहा कहूचे मॉर्निंग टाइम रे सबबळे मॉर्निंग टाइम रे सूर्य कोठ थोंती ईस्ट रे आ सबबळे सूर्य वेस्ट रे केतबळे रहिबे सूर्य सबबळे पय वेस्ट रे केतबळे रहिबे ना जेतबळे सनसेट थबो बा सूर्य उदय बेले आमे जहा कहूचे बा इवनिंग बेले जो कहूचे ओके इवनिंग इवनिंग टाइम रे सूर्य सबबळे वेस्ट रे थिबे देखो एठी गोटे छोटिया लॉजिक टे हम देखिबा साधारणतः शैडो कोठी पड़े सूर्य जो दिगरे थिबे ऑपोजिट रे शैडो हों कि ना सूर्य जो दिगरे ऑपोजिट रे शैडो हों कि ना यस और नो यस और नो सपोज ए जो झियोटी ठियाइछि ए जो झियोटी ठियाइछि ए झियोर वर्तमान वर्तमान तुमे भाबी नियो वर्तमान ए जो साइड इमेज तो साइड करो भाबी नियो सूर्य वर्तमान को दिगरे अछंती ना ईस्ट रे अछंती सूर्य वर्तमान कोड अछंती ईस्ट रे अछंती ए झियोटा कुआड को अनेछि ना साउथ वार्ड को अनेछि माने एपुड को अनेछि साउथ सेपुड को अनेथिले नॉर्थ हिता साउथ को अनेछि तार शैडोटा को पड़े पड़ियो डेफिनेटली वेस्ट रे पड़ियो डेफिनेटली वेस्ट रे पड़ियो किंतु से पिलाटार बाँ पटे ना डाहाण पटे से पिलाटार बाँ पटे ना डाहाण पटे पिलाटार बाँ पटे ना डाहाण पटे राइट साइड ए पिला यदि मते अनेछि आ राइट साइड ता शैडो पड़िछि राइट साइड ता शैडो पड़िछि हां कि ताले हमें एठी क्लियर हले जेतो भले सूर्य उदय समय बा मॉर्निंग टाइम रे गोटे पिला साउथ को अनेथिबो साउथ को अनेथिबो
ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ସାଉଥ କୁ ଅନେଇଥିବ, ତାର ଡାହାଣ ହାତଟାରେ ସ୍ୟାଡୋ ପଡିବ, ତା ଡାହାଣ ହାତ ପଟେ ସ୍ୟାଡୋ ପଡିବ। ଠିକ ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା, ଠିକ ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା ମାନେ ସପୋଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ୱେଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟରେ, ସେ ପିଲାଟା ନର୍ଥ କୁ ଅନେଇଛି, ମାନେ ସରି ସାଉଥ କୁ ଅନେଇଛି, ମାନେ ମୋ ଆଡକୁ ଅନେଇଛି, ତାହେଲେ ସ୍ୟାଡୋଟା କୋଉଠି ପଡିବ ନା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ପଡିବ। ଏଟା କୋଉଠି ହବ ନା ଲେଫ୍ଟ, ମାନେ ଲେଫ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କନସେପ୍ଚୁଆଲି କଣ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛି, ଗୋଟେ ପିଲା କୋଉଠି ଅନେଇଛି ସାଉଥ କୁ ଅନେଇଛି, ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ରଖିବ ସାଉଥ କୁ ଅନେଇଛି, ତାହେଲେ ତାର ଡାହାଣ ପଟଟା କୋଉ ପଟେ ରହିବ ନା ସ୍ୟାଡୋ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟା ଯଦି ଅନେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ନର୍ଥ କୁ, ସପୋଜ କିଏ ନର୍ଥ କୁ ଅନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହେଇଛି ସିଏ ଅନେଇଛି ନର୍ଥ, ଏଟା ତ ଚୁଟି ହେଲା, ଏଟା ତ ଚୁଟି, ସେ ଅନେଇଛି ନର୍ଥ, ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟା କୁଆଡକୁ ଅନେଇଛି ନା ନର୍ଥ କୁ ଅନେଇଛି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମରେ ତା ସ୍ୟାଡୋଟା କୋଉଠି ରହିବ, ତମେ ନିଜକୁ ସେ ଜାଗାରେ ବସାଅ, ନିଜକୁ ସେ ଜାଗାରେ ବସାଅ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ ତମେ ତୁମ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଏଇପଟ ସାଇଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ସ୍ୟାଡୋଟା କୋଉ ପଟେ ପଡିବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ, କୋଉଠି ପଡିବ ନା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଉଥ କୁ ଅନଉଛି ତାର ରାଇଟ ସାଇଡରେ ସ୍ୟାଡୋ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନର୍ଥ କୁ ଅନଉଛି ତାର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ସ୍ୟାଡୋ। ବାସ୍ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଏତିକି, ନିଜକୁ ସେ ଜାଗାରେ ରଖ, ଜଷ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କର ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନର୍ଥ କୁ ଅନେଇଛି, ମୋ ବାଁ ପଟେ ପଡିବ ଛାଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଉଥ କୁ ଅନେଇଛି, ମୋ ଡାହାଣ ପଟେ ପଡିବ ଛାଇ। ଏଇଟା ପିଓର ଲଜିକ। ଠିକ ଓଲଟାଟା ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ ଆମେ ଯିବା, ସପୋଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ, ଓକେ, ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି, ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଝି ହେଲା ଭଳି ଜିନିଷଟିଏ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ବୁଝିବାର ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି କନସେପ୍ଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଟା ଜାଗାରେ ରହିବେ, ଆଇଦର ପୂର୍ବ ଆଇଦର ପଶ୍ଚିମ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ ମୁଁ ନର୍ଥ କୁ ଅନେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡରେ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଏ କନସେପ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଥିବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନର୍ଥ କୁ ଅନେଇଛି, ବାଁ ପଟେ ଛାଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଉଥ କୁ ଅନେଇଛି, ମୋ ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଇ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଛାଇ ଥାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଅସ୍ତ ହବା ସମୟରେ ବା ଇଭିନିଂରେ ଛାଇ ପଡିବ କୋଉଠି କି, ଛାଇ ପଡିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ପଡିବ, ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଛାଇ ପଡିବ। ମୁଁ ଯଦି ନର୍ଥ କୁ ଅନେଇଛି ମୋ ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଇ, ଯଦି ମୁଁ ସାଉଥ କୁ ଅନେଇଛି ମୋ ବାଁ ପଟେ ଛାଇ। ଏଟା ହଉଛି concept। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ, ହଁ କି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ସେଇଭଳି ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ କଣ କହିଲା, one morning after sunrise, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ସୁରେଶ ୱାଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫେସ୍ ଟୁ ପୋଲ। ସୁରେଶ କଣ କରୁଛି ନା ପୋଲ କୁ ଫେସ୍ କରି ଠିଆ ହେଇଛି, ଓକେ। ତ ସ୍ୟାଡୋ ଅଫ ପୋଲ ଫେଲ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟୁ ଦ ରାଇଟ, ରାଇଟ ସାଇଡରେ ପଡୁଛି, କାହାର ନା ତୁମର ସୁରେଶର ଡାହାଣ ପଟେ ପଡୁଛି। ଟୁ ହୁଇଚ୍ ଡିରେକ୍ସନ ୱାଜ ଦ ଫେସିଂ, ମାନେ ସୁରେଶ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଫେସ୍ କରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଗୋଟେ ସକାଳେ ସୁରେଶ ଏକ ଖୁଣ୍ଟି ଆଡକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି, ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଇ ପଡୁଛି, ମାନେ ଆଇଦର ଏଠି ସୁରେଶ ନର୍ଥ କୁ ମାନେ ସାଉଥ କୁ ଅନେଇଛି, ଖୁଣ୍ଟିକି ଅନେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି, କିମ୍ବା ସୁରେଶ କୁଆଡକୁ ଅନେଇଛି ନା ନର୍ଥ କୁ ଅନେଇଛି, ଯୁଆଡେ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିବ ଆଉ। ଆଇଦର ସେ ନର୍ଥ କୁ ଅନେଇଥିବ, ଆଇଦର ସେ ନର୍ଥ କୁ ଅନେଇଥିବ କିମ୍ବା ସାଉଥ କୁ ଅନେଇଥିବ, ଯୁଆଡେ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ କରିଛି। ଖୁଣ୍ଟର ଛାଇ ମାନେ ଏଠି କଣ କହୁଛି ନା ଖୁଣ୍ଟର ଛାଇ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡିଛି, ମାନେ ଖୁଣ୍ଟର ଛାଇଟା ଡାହାଣ ପଟେ ପଡିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଛାଇଟା କୁଆଡେ ଥିବ, ଏଇପଟେ ଥିବ, ଏଇପଟେ ଛାଇ ଥିବ। ମତେ କୁହ ସୁରେଶ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଅନେଇଲେ ତାର ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଇ ହବ, ସୁରେଶ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଅନେଇଲେ ତା ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଇ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଛାଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଦିଗ, ଛାଇ ହଉଛି ଏପଟେ, ସିଏ ହଉଛି ସୁରେଶ। ସୁରେଶ ଯଦି ସାଉଥକୁ ଅନେଇଥିବ ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟଟା ରାଇଟ ସାଇଡଟା ଏଇପଟ ହବ, ତ ରାଇଟ ସାଇଡଟା ହବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଆନ୍ସର। ତୁମେ କହ ସାର୍ ଯଦି ନର୍ଥକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତା, ନର୍ଥକୁ ଯଦି ସୁରେଶ ଅନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟଟା ଏପଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ବାଁ ପଟଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡଟା ଏପଟେ, ରାଇଟ ସାଇଡଟା ଏପଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଛାଇଟା ବା ଏପଟେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସୁଛି ଡିରେକ୍ସନକୁ ନେଇକି, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର?
देख आज क्लास हूँ कनसेप्ट आउ गोटे क्लास केवल पीवाईक्यू गोटे क्लास रे 15टा 20टा क्वेश्चन करी आउ बाकी क्वेश्चन तुमको देदेवि सेल्फ प्रिपरेशन बस कनसेप्ट हूँ आम ये वे रे ही आज फर्स्ट क्लास कनसेप्ट सेकेंड क्लास थियोरेटिकल रहियो। अच्छा ए पर्यंत समस्त बुझी पाइल। अच्छा अच्छा तो वर्तमान आमे दुईटी मुख्य डायरेक्शन को लेकरी कॉन्सेप्ट क्लियर हेले गोटे क्वेश्चन थिला बा गोटे टॉपिक थिला डिग्री वाला हमें क्लियर हेले आउट थिला तुमनकर लेफ्ट राइट रो शैडो को लेकरी आउट लास्ट कॉन्सेप्ट होची जोटा कि तुमनको स्टार्टिंग रो गोटे क्वेश्चन करई थिली से टॉपिक को नै जेंती किछि बाट जीवो पूर्व पश्चिम को नै जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सपोज को 2 नंबर खोलो 2 नंबर खोलो। अच्छा एटी से कौन कहला राजू चलला 80 मीटर टुवर्ड्स द साउथ तो साउथ आडू केते किलोमीटर आसला 80 मीटर आसला साउथ आडू तळको आसीबो देन टर्न राइट राइट माने कोइ जिवो माने इयार को टर्न दो इयार को दो टर्न ना नहीं टर्न राइट एंड वॉक स्टिल द कंप्लीटली अनदर 80 मीटर 80 मीटर फिर 80 मीटर आसीथिला फिर 80 मीटर गला देन अगेन टर्न लेफ्ट फिर लेफ्ट गला 60 मीटर लेफ्ट माने कोड जीव माने एई डायरेक्शन रे मु जाउची तले मो लेफ्ट केस तळ आडू आसो तले तळ आडू को भी केते आसीली फिर 60 मीटर तळ आडू को आसीली ही देन टर्न टू लेफ्ट फिर आउ थरे से लेफ्ट टर्न होला माने लेफ्ट टर्न माने कोड जीव याडू को आसीबो ना नहीं याडू को आसीला एंड केते मीटर गला ना फिर 80 मीटर गला फिर 80 मीटर से गला सेपरेट हाउ फार फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ताले इनिशियल पॉइंट रु तार दूरता केते देखो छोट लॉजिक टे एउठु से बाहरी 80 मीटर आसी फिर राइट टर्न नहीं फिर लेफ्ट टर्न नहीं फिर एगेन लेफ्ट टर्न नहीं तो आरंभ रु दूरता केते आरंभ रु दूरता कहला हम केते बुझिबा एउठु एतिक बुझिबा आरंभ रु दूरता ए जो आरंभ रु दूरता पई एउठु एतिक मते जणा अछि एउठु एतिक केते ना 80। अच्छा मत यदि एउठु एतिक जणा पड़ी जीवो ताले मु आंसर पाई जीवि ताले एउठु एतिक रो डिस्टेंस जहा आर डिस्टेंस भी सेया ये 60 माने ये भी 60 हो कारण एपटटा 80 अछि एपटटा भी 80 अछि तो ये 60 माने एटा भी 60 हो ताले हम एटी कोन करबा 80 प्लस 60 140 बुझा पइला समस्त को एवरीवन क्लियर नो इश्यू नो डाउट पूरा क्लियर कर पूरा क्लियर कर एवरीथिंग इज क्लियर। तो थैंक यू स्टूडेंट तो एटा थिला मोर फर्स्ट क्लास रीजनिंग रो डायरेक्शन रो इट इज द ओनली कांसेप्ट क्लास देन आमे आ गुटे क्लास रखिबा जोतरे कि समस्त क्वेश्चन आंसर करा जो जोटा कि आज रो फर्स्ट रीजनिंग क्लास को हमें कंटिन्यू कले एएस और ओएस जो कांस्टेंटली बैच चली छि सेठी तो मानकर अपलोड करा जो हां आ गुटे कथा कहिछि जो माने एएस बैच रो छ आज तुम मानकर सेकंड पॉलिटी क्लास अपलोड हो आज रेकॉर्डिंग फॉर्मेट आज लाइव नै रेकॉर्डिंग फॉर्मेट रे अपलोड हो आ ओडिया क्लास मध्ये आज अपलोड होवार अछि।